कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलं कर्म किं परं कर्म तज्जडं कृतिमहोदधौ पतनकारणं फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाग्मना कार्यमुत्तमं पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगत ईषधी युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृत् देवपूजनम् उत्तमस्तव दुच्चमन्दतः चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया श्रोतसा समं सरलचिन्तनं विरलतः परं भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनी मता भावशून्यसत् भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मना स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितं वायुरोधना लीयते मना जालपक्षिवत् क्रोधसाधनं चित्तवायवाश्चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतं प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचिन्तनात् नाशमेत्यदा नष्टमानसोत्कृष्टयोगिना कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यथा दृश्यवारितं चित्तमात्मना चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसन्तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्त्यवस्थहं वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनो विद्यहं मना अहमयं कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाजहमहन्तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनके प्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमा नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभाषिका चित्पवेतरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषधिभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलं वेषहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपता आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने
अव्यया भवा पूर्णचित्सुखं बन्धमुख्यति तं परं सुखं विन्दति ह जीवस्तु दैविका अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपो रमणवागियम्।